ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ କାରିଗର ଅତି ନିପୁଣ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ମାଟିର ପାତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ କାରିଗରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛୁ। ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନେକ ମହାନ୍ତି
ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्री ह्रीं श्रीं अरे चप्पल